शुभ प्रणाम समस्त को अनेक शुभेच्छा जनाई श्री राधा चरित्र आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। श्री राधा संकल्प किपरि व्यर्थ जाइथांदा। हे वज्रनाभ, वृंदावन कुंजरे बुलुथिबा समय रे श्री राधा यही विचार करुथिले कि कृष्ण वृंदावन को आसी जाते कि कृष्ण को एबे एही वृंदावन को आसी जिबा ही दरकार। आज एही कामना श्री राधांकर जेपरि पूर्ण हेबाकु जाउथिला। महर्षि सांडिल्य श्री राधा चरित्र को आउ एक दिग देवा आरंभ करथिले। बाबा आपण कुआडे जाउछंती? सकाळे वृषभानु साजसज्जा होई शगड़े बसिबा निमंते प्रस्तुत हेला बेले तांको पचारिथिले श्री राधा। मो लाली ब्रजपति नंद मते डकाइछंती गोकुल को। मु शुणुछि कंस एबे बहुत उपद्रव करुछि सेठारे। सेमानंक रहिबा भी असंभाळ होई गलानी। हाँ मु जाउछि, यदि सुविधा हुए तो मु आज शीघ्र ही फेरी आसीबी। हाँ सुन राधा, आज तू कुआडे भी बाहर को जीवनी। ठीक अछि बाबा। कन्या को गेल्हा करि नै वृषभानु बाहरिले गोकुल अभिमुखे। से दिन गोकुल रे सभा बसिथिला। सेठारे नंदराजा मध्य उपस्थित थिले एवं अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति माने भी थिले। ब्रजपति नंद मते से दिन डाकिथिले, सेथिपई पुरोहित होई मु जोग देइथिले। महर्षि सांडिल्य कहुथिले, पुतना सकटासुर तृणाबद्ध कागासुर। केवल एतिकी नुहे, काली तो आमे माने डरी जाइथिलु कि जो जमला अर्जुन वृक्ष चेर सहित उपाड़ी दिया जाइथिला। गोकुलर किछि लोक कहि उठिले, ए वृक्ष तो आम गोकुल देवता ही थिला। एमिति कौन हैला जे ना वर्षा ना बात्या, किपरि गछ उपुड़ी गला। आउ समस्ते कहउचंती छोट कान्हा कोन सेथरे बंधा जाइथिबारु से उखुरी सहित से ताको उपाड़ देला। किए कौन ए कथा को विश्वास करिवो? गुरुदेव आपण किछि कहउनांती जे? ब्रजपति नंद मते पचारुथिले। मु किछि भाबुथिली, हे वज्रनाभ, मु तो सेई आह्लादिनीक शक्ति को मनोभाव को आणुथिली। एबे तो प्रेमलीला वृंदावन रे हेबाकु जाउथिला। आह्लादिनी निज आड़कू जेपरि समस्त को टाणी रखुथिले। भावनारू बाहरी मु किछि कहि उठिली, आमको ए गोकुल छाड़देवा उचित हेबो। मते कथा बुलेइकी कहि आसेना, सेथिपई मु स्पष्ट भावरे कहि देइथिली। मात्र आमे माने जिबा केउठी को? समस्त गोकुलवासी आश्चर्य होई मो आड़कू जेपरि चाहि रहिथिले। हे वज्रनाभ, मु शांत भावरे समस्त गोकुलवासी मानक सामने गोटिए नाम मात्र रखिथिली, वृंदावन। आपण माने शुणिथिबे से बनर नाम बहुत सुंदर वन अटे। प्रकृति निजे ही निजको जेपरि सुंदरतारे भरी देइथिला सेठारे। वृंदावन समस्त गोकुलवासी प्रत्येक निजको निजे अनेयाकु लागिले। ए वन तो बरसना निकटरे अटे ना? ब्रजपति नंद मते पचारिले। हाँ, आउ एहा आपणक बंधु वृषभानुक तदारखरे रहिछि मध्य। संकटर एही मुहूर्त रे आपण निज मित्र वृषभानु को एठाकू डकाई आणंतु। मु समस्त कथा बुझाई देइथिले सेमानंकु। हे वज्रनाभ, से दिनर सभा सेठारे ही स्थगित रखा जाइथिला एवं एक दूत को पठा जाइथिला बरसना को वृषभानु को गोकुल को आसीमा निमंते आमंत्रण करने निमंते। आसंतु आसंतु वृषभानु, निज हृदय रे लगाई नेले ब्रजपति नंद। गोकुलर समस्त लोके से दिन उपस्थित थिले। ब्रजपति समस्तଙ୍କ सामने समस्त समस्या उपस्थापन कले। कंसर अत्याचार दिनू दिन बढ़िबार लागिछि। आम पिलामानकु तो जहा केवल भगवान नारायण ही बंचाई रखिछंती, मात्र दिनकू दिन समस्या बढ़िबार लागिछि जे। तेबे आपण माने गोकुल गाँ छाड़ी देउनंती काहेकि? मात्र आमे जीवु केउठाको? काहे आपण को मते मित्र भाबुनाहांती कि?
ଆମ ବରସାନା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଛି। ବୃଷଭାନୁ କହିଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋକୁଳବାସୀ ଆଉ ଆମେ ବରସାନାବାସୀ ଏକାଠି ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଉଦାରମନା ବୃଷଭାନୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରଜପତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରେମ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରଜପତି ନନ୍ଦ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷଭାନୁ, ଆପଣ ଆମର ମିତ୍ର, ପୁଣି ଅଭିନ୍ନ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାର ଗୌରବ ଆମ ସମସ୍ତ ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ। ହେ ବଜ୍ରନାଭ, ମୁଁ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏ ବନରେ କାହିଁକି ରହିବେ? କେତେ ଉଦାର ମନ ଥିଲା ସେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା କି ବରସାନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ସବୁ ରାତାରାତି ନିର୍ମାଣ ବି କରିପାରିବେ। ନା ନା, ଆପଣ ଆମକୁ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ବନରେ ରହିବା ବାଲା, ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ହିଁ କରିନେବୁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କି ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ବରସାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଗୋକୁଳବାସୀମାନେ ବରସାନାରେ ନ ରହି ଏଠାରେ ରହିବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଠି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରଜପତି ନନ୍ଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆରେ ଏପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ନେଲେ ବ୍ରଜପତିଙ୍କୁ ବୃଷଭାନୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଗୋକୁଳରୁ ଚାଲିଯିବା ବୃନ୍ଦାବନ, ଏହି କଥା ହିଁ ବ୍ରଜପତି ନନ୍ଦ ହିଁ ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ରହିବାର ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଣି ଫେରିବାର ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିସାରି ଫେରିବାର ଥିଲା ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ପୁଣି ବରସାନା। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।